नमस्कार बंधुरा साउ फिशिंग हाउसे आबार स्वागत। आज आमी चले एसेछि नतून किछु ताला निये। नतून बोलते एकदमई नतून कालेक्शन गान मेटालेर 3.5 इंची एक साइडे लक ब्रेक खूब भालो एकटी ताला। जे सकल बंधुरा एई तालाटी निते चान साउ फिशिंग हाउसे जोगाजोग करुन। और आमादेर कन्टैक्ट नाम्बार हलो 9933336239। साउ फिशिंग हाउस के सबसक्राइब कर राखुन, आरो भालो भालो एरम भिडियो आसते थाकबे। शुधु ताला संक्रांत नय, चार मशला अत्याधुनिक माछ धरार सरंजाम এই চ্যানেলে ভিডিও দিতে থাকবো। সাউ ফিশিং হাউস শুধু ইউটিউব পেজ নয়, ফেসবুকে অ্যাভেলেবেল আছে। যে সমস্ত বন্ধুরা আমাকে ফেসবুকে ফলো করতে চান, সাউ ফিশিং হাউসের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ইউটিউব পেজেই, ওখান থেকে যোগাযোগ করে নিতে পারেন বা সার্চ করলে আপনারা সাউ ফিশিং হাউস পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।